वला कुव्वता मुसलमान होने इल्ला बिल्लाह इल्लल्लाह इल्ला बिल्लाह इल्लल्लाह बिल्लाह इल्ला इल्ला बिल्लाह बिल्लाह हिल हिल अलियन अली अजीज आमनतु बिल्लाहि और आमनतु आ मनतु मंतु बिल्लाहि बिल्लाही व मलाई बलाई व मलाई मनालाई इतने गंदा रहना चाहिए था ना भूले व मला আসসালামু আলাইকুম গাইস, সকলে আমার বেয়াদবি মাফ করবেন। এই সুড়ু বেডার লই গেছি বিয়া করাবার লেগিয়া, হ্যাঁ সামান্য তো আবার দোয়াটা পড়তে বলছে, পারে না। ঠিক আছে, এই বেটা তুই সর, আমি বিয়া করবো, আমি তো আবার দোয়া পারি, তুই সরন থেকে। আল্লাহর পোলা। मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है